Hello Dance Universe! This is Dance with my beat. Ito ang challenge namin kay Rocco. Gagawa kami ng beat na kailangan masabayan ni Rocco na sino. Ano ba to? Tig-isa ba tayo? Or... Tig-isa daw tayo. O sige, Okay. isang ano lang, pakinggan muna natin. Ay, sorry, kinakabahan po ako. Kabado po ako pag may lente. Boom, patak, tak, boom, tak, 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 boom. Okay. And 5, 6, 5, 6, 7, 8. Boom, tak, tak, boom, tak. Let's go. Boom, tak, tak, boom, tak, boom, patak, tak, boom, tak, boom, patak, tak, boom, tak. Ito, Kuya Rocco. Feedback, feedback. Beat ba? Pinakita mo kami. Okay. yan eh. Di marunong. Ang galing nun ah. Kaya, ay nako, eto na. Abangan nyo magagawin ni Rocco.